Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're good and we're gonna discuss about procedure text. First of all, let me introduce myself first. My name is Anissa Dianti, but you can call me Isa. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi ini memakai bahasa Inggris dan Indonesia ya. So, without further ado, let's get started. First slide is definition of procedure text. What is procedure text? A procedure text is a type of writing that provides step-by-step instructions or directions on how to perform a specific task, activity, or process. Nah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu tugas, aktivitas, atau proses tertentu. Nah, untuk contoh judulnya yaitu seperti How to make a cup of tea or How to make a cake. And then we move to another slide, yaitu purpose of procedure text. The purpose of a procedure text is to provide guidance or instructions to the reader, so they can perform a task or achieve a goal in the correct and efficient way. Jadi, tujuan teks prosedur itu adalah untuk memberikan instruksi kepada pembaca agar mereka memahami cara kerja atau proses tertentu, kemudian melakukan aktivitas dengan hasil yang memuaskan, dan juga menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, kita sudah memasuki structure atau struktur dari teks prosedur itu sendiri. The structure of a procedure text consists of three main parts. The first one is goal, the second one is materials or ingredients, the third one is steps, and the fourth one is closing. Jadi ini closing untuk optional ya. Nah, kita bahas dulu nih dari yang pertama yaitu goal atau tujuan. Nah, bagian goal ini menjelaskan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Biasanya itu dituliskan dalam bentuk judul, misalnya how to make a cake, how to make a sandwich, how to make a banana squeeze, or something like that. And then the second one is materials or ingredients. Nah, bagian ini tuh berisi daftar bahan, alat, atau perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan proses. Dan nanti jika tidak ada membutuhkan bahan atau alat, misalnya dalam prosedur tertentu ya, bagian ini bisa saja tidak ada. And the third is itu steps, yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah bagian inti dari teks prosedur yang berisi urutan, tindakan, atau instruksi yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya nih menggunakan kalimat perintah atau imperatif dan disusun secara kronologis. Nah, yang keempat ini opsional, yaitu closing. Nah, beberapa teks prosedur itu menyertakan penutup yang berupa tips tambahan, hasil yang diharapkan, atau peringatan. Namun, bagian ini tidak selalu ada nih. Jadi, kita bisa menggunakan closingnya, atau kita juga bisa tidak memakai closingnya, yaitu seperti tips dan lain-lainnya itu. We move to another slide, is the types of procedure text. Jadi, di beberapa teks prosedur itu ada jenis-jenisnya nih. Here are some types of procedure text based on their purpose and context. The first one is procedure text for instruction. Nah, procedure text for instruction ini adalah procedure text untuk petunjuk penggunaan. Jadi, prosedur ini memberikan panduan langkah-langkah untuk menggunakan alat atau benda tertentu, yaitu contohnya cara menggunakan blender atau cara mengoperasikan mesin cuci. And then, the second one is procedure text for recipe. Nah, kalau yang kedua ini itu untuk resep. Jadi, yang kedua ini memberikan langkah-langkah untuk membuat makanan atau minuman. Yaitu contohnya seperti tadi, how to make a cake, how to make a cup of tea.
atau cara membuat kopi susu. Nah, and the third one is procedure text for manuals. Jadi, kalau yang ketiga ini adalah procedure text untuk aktivitas manual nih, yaitu menjelaskan cara membuat atau merakit sesuatu. Yaitu contohnya, cara membuat prakarya atau cara merakit furniture IKEA. And then, procedure text for social activities. Nah, untuk procedure text aktivitas sosial, itu memberikan panduan tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam situasi sosial. For the example, cara mendaftar SIM atau cara voting dalam pemilu. And the last is procedure text for scientific procedures. Nah, yang kelima ini adalah procedure text untuk instruksi ilmiah, yaitu memberikan langkah-langkah untuk melakukan eksperimen atau kegiatan ilmiah. For example, cara melakukan percobaan kimia atau cara menanam tanaman hidroponik. Nah, jadi setiap jenisnya itu memiliki format dan gaya penulisan yang disesuaikan dengan tujuannya ya. In the next slide is language features atau kaidah kebahasaan. What are the language features of a procedure text? The first one is present tense. A procedure text must be written using the simple present tense. This is because procedure texts contain imperative sentences that explain how to make or do something. Jadi, kenapa procedure text itu harus menggunakan simple present tense? Karena dalam procedure text itu terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. The second is imperative sentence. Imperative sentences always begin with the base form of an action verb, yaitu verb 1, which involve physical activity. Therefore, we don't need to include the subject at the beginning of the sentence. Jadi, untuk imperative sentence ini selalu diawali oleh verb 1 dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Nah, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya. For the example, add 3 onions and mix it well. Nah, kalimat ini kan diawali oleh verb 1 nih, yaitu add. Itu jadi tidak ada subjek di awal kalimatnya ya. And then, connectives. Connectives or conjunctions are used in a procedure text to link the steps together, making the list of instructions sequential and easy to follow. Jadi, connectives atau kata penghubung itu digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat nih menjadi runtut dan mudah dipahami. For the example is firstly, secondly, then, after that, and finally. And the last is adverbs. Adverbs are used to provide additional information such as time or manner. There are 2 types of adverbs commonly used in procedure text. The first one is adverb of time, indicates how long something should be done. And the second one is adverb of manner, yaitu describe how something should be done. Nah, jadi untuk kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Nah, ada 2 jenis kata keterangan nih atau adverb yang digunakan dalam procedure text, yaitu adverb of time atau kata keterangan, waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. For the example is in 10 minutes or for 1 hour. And the last one is adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. For the example is slowly, well, and evenly. This is the example of procedure text for recipe. And the title is how to make a simple sandwich. The goal is to prepare a simple and delicious sandwich. The materials and tools we need is 2 slices of bread, 2 slices of cheese, 2 slices of ham,
lettuce, mayonnaise or butter, knife, and plate. For the steps, is the first, take 2 slices of bread and place them on the plate. Next, spread mayonnaise or butter evenly on one side of each slice. Third, place a slice of cheese on top of 1 slice of bread. Fourth, add 2 slices of ham on top of the cheese. Then, place a layer of rice lettuce over the ham. Cover the sandwich with the other slice of bread, with the spread side facing the lettuce. Press the sandwich gently to make it firm, and then cut the sandwich diagonally using a knife if desired. And finally, your Simply sandwich is ready to serve. The next slide is the example of procedure text for instruction. The title is How to Operate a Washing Machine. The goal is to operate a washing machine for cleaning clothes. And materials and tools we need is washing machine, and then dirty clothes, and then liquid or powder detergent, and then fabric softener, optional, and then water. For the steps, firstly, separate clothes by color, e.g., whites and colored, to prevent color bleeding. And next is place clothes inside the washing machine drum according to the recommended capacity. Add detergent into the designated compartment in the washing machine. Optionally, add fabric softener. Then, select the washing program suitable for the type of clothes, e.g., cotton, synthetic, or wool. And then press the start button to begin the washing process. Wait until the machine finishes washing and rinsing the clothes. And last but not least, remove the clothes and hang them to the dry. And the last slide is conclusion. In conclusion, a procedure text aims to provide step-by-step guidance to perform a specific task systematically. It should have a clear structure, goal, material, steps. Use the simple present tense, imperative sentences, and connectives for easy understanding. Okay guys, that's it from me. I hope you guys understand and I hope this lesson is useful for all of us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.